panggung untuk sesi diskusi. Before we already three speakers from Indonesia, Dr. Agus Susyono, Dr. Wigo, and Dr. Aditya, they explain about the fetal anomaly. Please sit down, Dr. Baik, untuk berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mengingat mungkin untuk waktu ya dokter, ini kami batasi untuk 2 pertanyaan. We give 2 questions for the audience. Please raise the hand for the question. Oke, mohon dibantu panitia. Terima kasih dok, saya Agung dari Temanggung. Yang saya ingin bertanya ke pembicara pertama, Dr. Aditya, bagaimana membedakan stenosis aorta, terutama yang supravalve dengan coarctatio aorta. Saya pernah membaca bahwa kita bisa melihat dengan dilihat kecepatan velocity ini. Mohon penjelasan lebih lanjut. Kemudian untuk Dr. Sulistiono, mohon izin. Salah satu atau ide dari tetralogi Fallot adalah truncus arteriosus, yang mana saya membaca bahwa pada truncus arteriosus tidak ada reversal flow atau karena absen dari ductus arteriosus. Cuman saya masih belum paham dok, mungkin bisa dijelaskan dulu. Terima kasih. Baik. Oke. Ya. Monggo mungkin ke dokter Prasan terlebih dahulu. The question is, what is the difference between aortic stenosis and coarctation of aorta? Am I right? See, the coarctation of aorta, there are 3 different types of coarctation of aorta. First, most common difference is, as you know, that the arch of aorta gives rise to 1, 2, and 3 neck branches, and after giving rise to 3rd neck branch, it is going to join with the ductus arteriosus. Am I right? So, a constriction after giving rise to 3rd branch and before pulmonary ductus arteriosus joins, that part of the aorta that is narrow, which may allow blood to go forward or which may not allow blood to go forward. That is what is typically known as coarctation of aorta. Arch hypoplasia is when it could be including ascending arch or the complete arch which is narrow. That is an arch hypoplasia. Now I'll tell you one thing about the embryology, how the things happens. The pulmonary artery, it has got a ductus arteriosus, has got a typical smooth muscles into it in the ductus arteriosus. Because after the birth, that what gets closed, we call it as a PDA, the ductus arteriosus closure. If it remains open, we call it as a PDA. You got it? So if at all, embryologically, these smooth muscles gets beyond ductus arteriosus, goes towards the aorta, it will create constriction there also. It is called lasso effect, Lasso, lasso effect. And that will also make the things contracted. That is typical of coarctation of aorta. So if the coarctation is so severe, it does not allow blood to go from aorta to the descending aorta. What happens after the birth? The moment ductus arteriosus, because it's going to get closed, then what will happen? If the ductus gets closed, lower half of the body will not get the blood because there is no communication from ascending aorta, arch of aorta to this lower half of the body. That is the reason
after the birth, if there is a coarctation of the aorta, the blood to the lower half of the body will not flow. So here is going to be the hypotension. Here the blood pressure is going to be normal. This part, upper arm is going to be warm. The lower arm, the lower legs are going to be very cold because they are hypoxic. There is a loss of the blood pressure is very low. So that's how the things are differentiated between the coarctation, severe coarctation, or a mild. Mild will allow the blood to flow. Eventually, they will need surgery. Ya, yang tadi seperti disampaikan, ya kita bisa melihat dari potongan sagittal ya, ada shelf-nya gitu. Dan kemudian juga kalau kita lihat dari aortic stenosis itu kan ada yang mild, moderate, severe gitu. Dan ini tergantung derajatnya ya, kita bisa melihat dari velocity-nya seperti itu gitu ya. Tapi yang sesuatu yang katakanlah ya tipikal ya kita bisa melihat pas potongan sagittalnya seperti itu sangat membantu diagnosanya. Oke, terima kasih. Baik, untuk yang berikutnya untuk Dr. Agus Sukma, Dokter. Baik, yang tadi mengenai aorta dan pulmonal tadi Dokter G, menurut tadi ya. Jadi secara embriologi itu ada ventrikel kanan, ventrikel kiri. Kemudian dari ventrikel kanan nanti akan bersambung dengan yang kanan dengan arteri pulmonal, yang kiri dengan aorta, gitu ya. Tapi arahnya ya, pulmonal itu arah depan, aorta arahnya di belakang. Ya. Nah, kalau pada saat embriologi ada gangguan dari infundibulum atau pada bulbusnya, jadi yang mestinya yang pemisahnya adalah pada tengahnya, jadi dari ventrikel kanan, ventrikel kiri, kemudian yang di sini yang ke arah outflow tract-nya adalah aorta dan arteri pulmonalisnya, mestinya sama karena dia persis di tengah, ya. Tapi karena dia ada kelainan pada bulbusnya atau pada infundibulumnya, sehingga akhirnya dia itu yang mengarah membagi dua itu menjadi ke arah yang ke depan dan atas. Depan itu artinya berarti dia menuju ke arah arteri pulmonalis, sehingga akhirnya arteri pulmonalisnya menjadi lebih sempit daripada aorta. Kemudian karena dia bentuknya itu tidak lurus betul demikian, akan lebih agak belok ke sana, sehingga akhirnya mulut dari aortanya jadi lebih lebar, sehingga mulut aortanya mengangkangi ya, jadi kanan kirinya dari septumnya, yang septum defect, sehingga akhirnya terjadi overriding demikian. Jadi dapat dari kanan dan dari kiri. Jadi barangkali demikian. Jadi yang salahnya adalah pada bulbus atau infundibulumnya itu yang tidak pada tengah memisahnya, tetapi dia ke arah anterior dan atas. Ya, sehingga akhirnya pada arteri pulmonalisnya menjadi lebih menyempit dan lebih mengarah demikian. Makin berat kelainannya, arteri pulmonalisnya makin sempit. Kalau makin sempit berarti dia itu kemungkinan akhirnya terjadi ductus arteriusnya yang normalnya dari pulmonal ke aorta, akhirnya dari aorta ke pulmonal untuk masuk ke paru. Jadi demikian. Sehingga akhirnya kalau misalkan arteri pulmonal makin sempit, maka dia kalau lahir ductus arteriusnya harus tetap terbuka, sehingga akhirnya kita informasikan pada dokter jantung anak bahwa ini adalah demikian, sehingga akhirnya nanti begitu lahir sudah disiapkan dulu prostaglandin dan lain-lain demikian. Nggih, barangkali demikian, Dok. Terima kasih, Dok, dari Temanggung nggih. Ya, siap nggih, matur nuwun. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu dokter. Ada yang ingin bertanya? Monggo. I would like to ask to Dr. Prasad. Thank you, Doc, for your amazing lecture. And it's interesting for me to know that by combining two axis, cardiac axis and fetal axis, the detection rate of the fetal cardiac anomaly is almost 93%, right? So, what about the previous screening in cardiac anomaly in first semester, like ductus venosus and tricuspid regurgitation Doppler? Can these two combine of the axis replace the previous method in screening the fetal cardiac anomaly in the first semester? Thank you.
See, any indirect sign gives you clue to a possible diagnosis. Direct sign, looking at a malformation, is always confirmatory. So these indirect clue never replaces the direct clues. Okay, so you have to remember that point, that clues are where you eventually, it's a guiding tool that okay, there is a possibility of some malformation there. Look for these things. So abnormal cardiac axis tells you that there is a possibility of outflow tract malformation. And same way, this V sign angle also gives you idea about that, okay, there is a still malformation because those axes are going to be rotated. If you combine both, then of course the detection will go up. Bagaimana dokter untuk jawabannya apakah? Oke, baik. Mengingat, ya. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir gitu ya. Mengingat waktu kita sudah sangat padat sekali. Monggo silakan. Boleh dibantu mic-nya, panitia? Terima kasih. Saya Abdul dari Solo. Ingin menanyakan pada Dr. Ibu bagaimana Agus, kalau kita jumpai terlalu valid, itu penanganannya kapan dilakukan penanganan? Apakah di Surabaya atau sudah ada teknik operasi untuk terlalu valid? Terima kasih. Maaf dok, bisa kalau kita jumpai tetralogivalon, itu penanganannya kapan dilakukan penanganan operasi? Apakah di Surabaya sudah ada operasi situ itu? Terima kasih. The question is how about the tetralogivalon and the treatment for tetralogivalon? There is very simple thing that tetralogivalon has got at least 3 things which are abnormal in the intrauterine life. First thing, there is a VSD. Second thing, there is a pulmonary stenosis. The entire management after the birth depends upon how severe that pulmonary stenosis is. If there is a severe pulmonary stenosis and it does not allow the blood to flow from ventricle to the lungs, is going to be a problem. So when there is a forward flow which is seen in the pulmonary artery and the ductus arteriosus, then the management is good, and where they need to close the ventricular septal defect and just realignment of these vessels are to be done. The moment there is a severe pulmonary stenosis, they have to put a conduit and an artificial pulmonary artery which has to be created and which needs which will allow the blood to flow to the lungs. So it's a conduit which will be required after the birth temporarily, and that's how the treatment of the tetralogivalon is done after the birth. Mungkin dari Dr. Agus tambahan terakhir dok, tentang tetralogivalon tadi yang di Surabaya. Baik, terima kasih dok. Jadi di Surabaya kita punya pediatrik surgery, pediatrik kardiologi surgery. Jadi kita di bedah toraks kardiovaskuler di Surabaya ada divisi khusus, ada 2 orang yang mendalami mengenai operasi pada anak dan pada bayi, dan ini sudah insya Allah sudah dikerjakan. Tapi yang penting kalau kita ada tetralogivalon, kita harus menentukan kira-kira ini tetralogivalonnya ini kira-kira nanti dia akan lahir akan biru atau dia itu hipoksia atau tidak dong. Yaitu dengan melihat tadi mengenai aortanya dan pulmonalnya. Kalau pulmonalnya masih selebar aorta, maka aman. Jadi tidak perlu dilahirkan di Surabaya, kemungkinan tidak biru dan bisa dirujuk dalam waktu yang tidak harus situ. Tetapi kalau pulmonalnya kita lihat dari trifacial view-nya ternyata kecil pulmonalnya, apalagi pulmonalnya tidak tampak, maka berarti kemungkinan kalau dia lahir nanti akan biru. Jadi artinya bahwa begitu lahir nanti dibuat supaya ductus arteriosnya supaya terbuka, parunya supaya mendapat darah, tetapi darahnya bukan dari ventrikel kanan tetapi dari aorta lewat ductus arteriosus yang terbuka terus masuk ke pulmonal. Nah pada saat itu dibuka terus, kemudian disiapkan untuk operasinya. Kalau yang pada yang atresia yang berat atau yang absen dari pulmonal arteri, maka itu adalah yang lebih situ. Jadi nanti operasinya juga bertahap pada yang keadaan berat demikian.
Jadi barangkali demikian dok. Jadi monggo nanti kalau misalkan ada yang ketemu dengan tetralogy nanti insya Allah harapan kita jauh lebih maju dok ya. Rasanya harapan kita gitu. Karena di sana kasusnya jauh lebih banyak. Yang di dokter yang di kita pun banyak yang belajar di sana yang dokter bedah pada bayinya. Gitu, terima kasih banyak dok. Baik, terima kasih banyak Dr. Agustul. Mungkin yang terakhir dok ini sedikit mungkin ke Dr. Wiku dok ya untuk pertanyaan mengenai HLHS dok ya. HLHS sendiri kan seberapa mungkin untuk pasien itu bisa survive sampai dengan usia dan apakah ada pengalaman dok mungkin boleh diceritakan apakah bisa lahir dengan viable ataupun bisa dipertahankan dengan even termination in 34 weeks pregnancy or something seperti itu dok. Mungkin ada pengalaman itu. Sejauh kasus yang saya alami kita mendiagnosanya banyak. Tetapi setelah kita berikan konseling, rata-rata pasien itu tidak pernah kembali lagi. Apalagi zaman dulu saya masih di rumah sakit pemerintah ya, semua pasiennya kemudian menghilang. Kita follow up juga tidak memberikan jawaban. Tapi beberapa pasien yang kemudian kita rujuk ke rumah sakit berharapan kita yang memang angka keberhasilannya tergantung pada versi survivalnya itu yang mungkin tidak melebihi 55% ya Mas Adit. Tidak tahu bagaimana data operasionalnya di harapan kita pada kasus-kasus HLHS keberhasilan angka bertahannya hidupnya 1 tahun pertama berapa persen? Ya sangat rendah memang. Ini jadi satu ketika kita memberikan konseling penyakit-penyakit terminal gitu ya seperti hypoplastic left heart gitu ya di angka harapan kita pun sangat rendah gitu ya, sangat rendah angka keselamatan. Probably you can talk about the survival rate. It requires multi-site surgery. In the surgery, primarily they usually perform what is known as Fontan surgery. Now there are multi-site surgery requirement is there. There are few things. I always say that nature has, we cannot create any structure which is created by nature. We can always cut and paste. That's what a possibility by us as a surgeon or as a doctor. We can cut and paste somewhere. If there's a TGA, I can cut pulmonary artery to the aorta to the pulmonary artery, which is great. Outcome is always going to be good. Total anomalous pulmonary venous return, it has attached to somewhere at abnormal place. I can cut it and paste it to another normal place. But to create, when the left ventricle is not formed, to create that left ventricular anatomy again by artificial means, it is always poor. So any structure, we as a doctor, we cannot create a cavity or a structure. That's where left hypoplastic heart syndrome, one of the cavity is already not there. That's the reason you have got a poor outcome. So any defect, always if you can think in this line, you will understand the outcome of all possible cardiac defect. You can cut and paste it to some place, but you cannot create a new cavity, you cannot create a new blood vessel. It's all you can artificially create, then you will need a replacement. Because newborn will have a very small pulmonary artery. When the baby grows, that pulmonary artery, that conduit you will have to replace. As it grows till adult life, you will have to change that conduit that multiple times. So it's all about artificially creating the things is always create problem. We can try it. We can always try and do something which is all possible, but doesn't give you that success. Oke, thank you Dr. Prasan. Baik, kami rasa cukup untuk sesi diskusi pada sore hari ini karena memang waktu kita sangat padat. Sorry dokter, we have to so tight schedule and we have to continue the next session. Thank you for Dr. Prasan, Dr. Agustul, Dr. Wiku dan Dr. Lydia. Please give applause for the speakers. Kepada para pembicara, dimohon untuk tetap berada di atas panggung untuk foto bersama terlebih dahulu. Pada para pembicara, mohon untuk foto bersama terlebih dahulu. Untuk